Salut à tous. On va continuer les traitements de l'unité cardio. On a terminé les bêta-bloquants. Maintenant, on va commencer avec les IEC et les ARA2. Bon, la benna باللي fleurin كاين هنايا هذه l'unité fonctionnelle فيها tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et le tube collecteur. هنايا كاين les artères. Bon, كاين l'artère afférente. عنده دي سيلول. هذوك لي سيلول هما مسؤولين على la production de la rénine. قلنا les cellules musculaires lisses remplacées par des cellules granuleuses. هذو les cellules granuleuses هما المسؤولين على cellules granuleuses هما des cellules des vaisseaux. Sont remplacées par des cellules granuleuses qui produisent la rénine. D'accord? Et dans le tube contourné distal, on a l'anse de Henle et puis le tube contourné distal. Dans le tube contourné distal, عندك l'hypoperfusion, la stimulation des récepteurs bêta 1 et la diminution de la concentration de l'ANA+, هتحفز لي les cellules du tube contourné distal. D'accord? Bon, هنايا عندنا au niveau du tube collecteur, la macula densa, c'est au niveau du tube contourné distal, et au niveau du tube collecteur, راح تصرى l'absorption de ANA+, et l'expression de K+, et H+. D'accord, هادو نسحقوهم genre هادو physiologie normale. Aussi, عندنا le tube contourné. هنا عندنا le système اللي لازم نعرفوه هو le système rénine-angiotensine. Ainsi que le foie produise l'angiotensinogène. Par la rénine, l'angiotensinogène يولي angiotensine 1. Bon, هنا عندنا l'enzyme de conversion اللي يجي من les poumons يدينا l'angiotensine 1 ou l'angiotensine 2. D'accord? L'angiotensine 2 يروح les sérénales تعطينا l'aldostérone. D'accord? L'angiotensine 2 c'est un vasoconstricteur et stimulation de sécrétion de l'aldostérone par les sérénales. Bon, هذا l'aldostérone راح يروح لي tube contourné proximal يدير لي absorption de ANA+, excrétion de K+, et H+. D'accord? هذا le système rénine-angiotensine. هنا عندنا في الglomérule كاين l'artère efférente et l'artère afférente. D'accord? هذا juste رانا نشوفوا باللي l'angiotensine au niveau de l'artère efférente راح يديرنا une vasoconstriction. D'accord? Ici pour ça on donne les IEC et les ARA2. هادو les IEC l'inhibiteur de l'enzyme de conversion اللي ما راحش يخلي لي انه l'angiotensine 1 devient angiotensine 2. On donne les IEC et les ARA2 pour la protection. D'accord? C'est quoi les contre-indications? Bon, on a l'accumulation de les IEC et les ARA2. On a la tout à cause de l'hypersécrétion. D'accord? Même de la vasodilatation. Pourquoi? Parce que ce sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, on a l'angiotensine 2 qui est un vasoconstricteur. Ça veut dire les IEC sont des vasodilatateurs. Bon, les bradykinines sont des produits inactifs. D'accord? Produits inactifs. Les bradykinines, les produits inactifs. Les produits inactifs, on a l'atout. C'est pour ça on remplace les IEC par les ARA2. D'accord? On a aussi l'œdème angioneurotonique. اسمه de quick. En cas de تقدروا تشوفوا في جوجل أودام angioneurotonique sous l'effet des IEC. هنا on a نديرو l'arrêt définitif des IEC en cas de أودام de quick. هنا قلنا باللي si عندنا هذا l'atout sous les IEC on remplace par les ARA2 اللي ما كاش فيهم l'atout. D'accord? Les contre-indications des IEC et des ARA2, la grossesse. Dans grossesse, c'est contre-indiqué les IEC. Sténose bilatérale de l'artère rénale. Bon,
واحد عنده ستينوز بيلاتérale de l'artère rénale. D'accord. واحد عنده ستينوز بيلاتérale de l'artère rénale. راح يكون عنده une diminution de perfusion des reins. D'accord, parce que c'est un sténose bilatéral. Sténose bilatérale, diminution de perfusion, diminution de débit de filtration glomérulaire. On a une diminution du débit de filtration glomérulaire. Ah, si on donne les IEC, on a une insuffisance rénale. Les IEC, ils donnent une vasodilatation de l'artère efférente. L'artère efférente, et va aggraver les conséquences. D'accord? Bon, on a détaillé la vasodilatation de l'artère efférente. Vasodilatation de l'artère efférente. On a une diminution du débit de filtration glomérulaire. Vous avez le vasodilatateur, les rahides dilatés avec l'artère efférente. Bien sûr, ça va aggraver les choses. D'accord? Une augmentation de K+, plus de 6 millimoles par litre. Bon. Qui tourne avec hypercalémie. عندك hypercalémie. Les IEC diminuent l'aldostérone. والالدوستيرون واش راح يدير لي hypocalémie. يعني راح يأغرافي لي هذو Bon, là, je pense que c'est une faute. Je pense qu'elle va aggraver l'hypercalémie. D'accord? Parce que l'aldostérone, il donne l'absorption de ANA+, et l'excrétion de K plus H+. Si on donne les IEC qui inhibent l'aldostérone, ça a une augmentation de K+. Inhibition de l'excrétion de K+, il y a une augmentation de K+. Bon, si on a une hypercalémie, ça va aggraver l'hypercalémie. L'indication, bon, les IEC, c'est surtout dans l'HTA. Dans l'insuffisance cardiaque, les IEC, dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection basse, on donne les IEC. Les IEC sont des vasodilatateurs, d'accord? Libérer les vaisseaux et diminuer la post-charge. يعني راح يليبروا لي هذو les vaisseaux et ينقصوا لي la post-charge. اللي تكون augmentée en cas d'insuffisance cardiaque. Ainsi que dans l'insuffisance cardiaque, la post-charge est augmentée. Si on donne des vasodilatateurs, راح يسولاجوا لي هذه l'insuffisance cardiaque. Plus l'angiotensine 2, la post-charge et l'angiotensine 2 et l'augmentation de l'aldostérone. راح هذو l'angiotensine 2 et l'aldostérone عندهم un effet fibrinogène. يحيدوا le remodulage ventriculaire. اللي حنا ماناش حابينو. C'est pour ça on donne les IEC qui inhibent l'aldostérone et l'angiotensine 2. D'accord? En cas de post-infarctus, la même chose. D'accord? هذا les IEC il m'a permis. Bon, ainsi que les IEC huma parmi les 4 fantastiques de traitement de l'insuffisance cardiaque. هما les IEC مع les bêta-bloquants مع les anti-aldostérone et l'inhibiteur de SGLT1. هذو les 4 هما تاع l'insuffisance cardiaque. عندك la post-infarctus, la même chose. La néphropathie diabétique. Pourquoi on donne les IEC? Parce qu'on sont néphroprotecteurs. D'accord? Ils sont des néphroprotecteurs. On donne les IEC. Les IEC se terminent par pril et les ARA2 se terminent par sartan. D'accord? Les IEC. Bon, on va commencer avec les antithrombotiques. D'accord, les antithrombotiques. واش عندنا نعرف la cascade كاين l'agrégation, la coagulation et thrombolyse. Et la thrombose, d'accord. عندك les anti-agrégants عندنا l'aspirine et le clopidogrel. Les anticoagulants عندنا l'héparine اللي هو فيه HNF, l'héparine non fractionnée et l'HBPM, l'héparine de bas poids moléculaire. On a les AVK et aussi les AOD. يعني par voie orale, direct, oro-direct, et les AVK, t'as les vitamines K, d'accord? L'aspirine. Bon, on va commencer avec l'aspirine.
سي عنده ان ايفي ديبون دو لا دوز. هنايا راح بون نديطايو هذا الاسبيرين، نديطايو اكزاكتومون كيفاش تكون هذه لا كاسكاد. عندنا تاع الممبران سيلولير، عندنا لي فوسفوليبيد. لاسيد اراشيدونيك يدخل في لا سيكلو اوكسيجيناز. الاسبيرين الخدمه تاعو ما يخليش لاسيد اراشيدونيك يدخل في لا سيكلو اوكسيجيناز. عندك لي بروستاغلاندين يدخلنا في هذه لا فوا دو ترومبوكسان A1 يديرنا لاغريغاسيون بلاكيتير. الاسبيرين راح ينيبي لاسيد اراشيدونيك يدخل في لا سيكلو اوكسيجيناز. داكور. الاسبيرين عنده ان ايفي ديبون دو لا دوز. بون هادو لي دوز كاين عنده دوز تكون انتي اغريغون، ومن بعد دوز اونتالجيك انتي ابيريتيك، و qui تكون plus de 1 gramme, c'est un effet anti-inflammatoire. D'accord. Les contre-indications de l'aspirine. Les contre-indications absolues, bien sûr, allergie à l'aspirine, ulcère gastro-duodénal. En cas d'ulcère gastro-duodénal, l'aspirine est contre-indiquée. D'accord. عندنا les autres inhibiteurs. Les inhibiteurs de RP2Y12 à l'ADP. عندنا bon en cas de brèche يعني صارت في الفيسو صرا une brèche، رانا نشوفو باللي l'ADP راح تصرا l'agrégation adhésion des plaquettes. هاهم les plaquettes en vert. les plaquettes en vert عندك l'ADP راح يفرزو هادو les plaquettes، راح يثبت على الريسبتور تاعو اللي هو بيدو Y12. داكور. بيدو Y12. et aussi l'ADP il va appeler les autres plaquettes. هذه هي l'ADP et le بيدو Y12. le clopidogrel اللي قلنا كاين هو le clopidogrel، c'est surtout le clopidogrel. les indications bien sûr واحد عنده allergie à l'aspirine ماش تخلي هكاك راح تمدلو الكلوبيدوغرال، ولا ستانت، ولا عندك انستانت. هذا في لو كا دو ستانت. ستانت هذا نديروه اون كا دو بي ثيرابي. في الستانت اللي راح بسبتو نديرو اللي راح نسولاجو به هذاك الفيسو اللي يكون ستينوزي ولا كامل، نديرو ان ستانت باه نحو داك ستينوز تاع داك لارتير. Bon, on va donner un bithérapie, l'aspirine et le clopidogrel. Aussi, on a le syndrome coronarien aigu, on donne le clopidogrel pour éviter la formation de l'agrégation, l'agrégation, la OAMI et la vessie. Bon, les syndromes coronariens aigus, on va détailler pourquoi on donne les anti-agrégants. Les contre-indications عندك l'allergie et le syndrome hémorragique. Personne عنده syndrome hémorragique ما راحش تمدلو لو كلوبيدوغرال باسكو هو اصلا راح يمنع لك لا كواغول، راح يمنع لك l'agrégation. Ça veut dire il va aggraver avec les syndromes hémorragiques. Bon, la coagulation, la cascade de coagulation عندك la fibrinogène ou les fibrines. في la cascade de coagulation la fin تاعها كامل la fibrinogène ou les fibrines. وش يدير la fibrine؟ il يدير la consolidation de clou plaquettaire. D'accord. C'est quoi le clou plaquettaire? Entre les plaquettes عندهم des récepteurs يسموهم GP2B3A GP2B3A. هادو sont des récepteurs plaquettaires راح يديروا لي l'agrégation plaquettaire، يديروا لا كواغولاسيون، يعني يديروا لنا هذيك لا كونسوليداسيون بين هذاك الكلو تاع لي بلاكيت. بون نبداو باللي زونتي جي بي 2 بي 3 واش هما؟ عندنا التيروفيبان. تيروفيبان هذا اللي هو انتي جي بي 2 بي 3 de en cas de demande de coronarographie. بون واحد راح يدير لا كوروناروغرافي اللي هي تكون انفازيفو كامل، رايحين نمدولو هذا لونتي جي بي 2 بي 3. واش عندنا اوسي؟ عندنا لي زيبارين.
d'accord. Les héparines, عندنا l'héparine non fractionnée. عندك l'héparine non fractionnée كاين دو. إذا كانت مدو en intraveineuse, on voit intraveineuse, c'est l'héparine sodium. En cas de héparine sous-cutanée, يسمو héparine calcium. هذه juste différence entre intraveineuse et sous-cutanée. واش هي l'indication de هذا l'héparine non fractionnée. عندنا la prévention, la curative et indication. La prévention بدو l'HNF en cas de prévention. يعني أن هذا l'HNF اللي هو إيبارين اللي هو أنتي كواغولون راح يمنع لي لا كواغولاسيون. راح نمدو بريفونسيون باه نحمي واش مثل MTEV مالادي ترومبو امبوليك فينوز. نمد لا كالسيبارين اللي هي HNF نمدها 0,2 مليلتر sur 2 jours en sous-cutané. هذه prévention de la maladie thromboembolique. مثلا en cas d'insuffisance sévère parce que l'HBPM c'est contre-indiqué. Bon, l'HBPM اللي هو un autre type de héparine, il est contre-indiqué. Il est contre-indiqué في l'insuffisance rénale. يعني تفكروها bien que l'HBPM est contre-indiqué dans l'insuffisance rénale. C'est pour ça راح نمد les HNF. D'accord? On a aussi un traitement curatif. Je la prévention, je fais la curatif, d'accord? HNF, je donne HNF par voie intraveineuse. Bon, les deux, je pense pas, c'est à apprendre. La seringue électrique. Ou la calciparine en sous-cutané. يعني يمدهم intraveineuse et sous-cutané. هذه في la dose curative. L'indication, bon, عندك embolie grave, on donne les HNF. En cas d'embolie grave, on donne les HNF plus la thrombolyse. Thrombolyse, ben détaillons le traitement de thrombolyse. La thrombolyse, c'est juste syndrome coronarien aigu. Syndrome, bon, ST+. ST مو منمدوش thrombolyse. في ال ST+, رانا متأكدين باللي كاين بلي لازم نمدو ترومبوليز داكوغ ماشي ما نمدوش في الاستيموا. بون هنا في لومبولي راح دير HNF بلس ترومبوليز. en cas de prothèse, en cas de fibrillation atriale ou la contre-indication à l'HBPM comme syndrome coronarien aigu. واش عندنا قلنا en cas de TVP نمدو لي زاودي اللي هما anticoagulants oraux direct ولا نمدو HBPM plus les AVK هذا يسموه لو رولي إيبارين AVK. d'accord هذا راه ديطاي بيان في الكور. HBPM plus les AVK, HNF plus les AVK et on donne l'HBPM et les AOD en cas de cancer. هذا le relais entre l'HBPM et les AOD en cas de cancer. Bon, les contre-indications absolues. واش هما les contre-indications متمت فيهم ال HNF. La dissection aortique. Pourquoi? Parce que j'ai un risque de rupture. La dissection aortique, ça veut dire qu'il y a une dilatation de l'aorte. Moi, je donne les parines, les anticoagulants. Il y a un risque de rupture. Bien sûr, en cas de manifestation hémorragique, je ne donne pas les anticoagulants. En cas d'antécédent de TIH. C'est quoi la TIH? C'est la thrombopénie induite par l'héparine. Bon, واحد عنده thrombopénie induite par l'héparine. يعني نقصوا لي plaquettes à cause de l'héparine. وعنده هادو les antécédents. Je donne pas les HNF, d'accord? Parce que c'est un héparine, parce qu'on a des héparines. HBPM, bon, HBPM, c'est l'héparine de bas poids moléculaire. Ce sont des fragments de HNF. D'accord? يعني هما مش HNF كاملين, sont des fragments qui perdent l'effet anti-2A, conservant l'effet anti-10A. Bon, على بالنا هذوك الكاسكاد de coagulation 2A, 10A. Les HNF, les HPPM ما عندهمش les anti-2A. Ce sont juste des anti-10A.
يعني anti le facteur 10. La surveillance de l'activité des HPPM avec le TCA, le temps de céphaline activé, et l'anti-10A. هذه ما كاش surveillance de l'activité في le cas de l'HPPM. ما كاش يعني حاجة مليحة بالمقارنة بالHNF, il n'y a pas de surveillance de l'activité. يعني ماشي تمدهم وتعسهم. Non, il n'y a pas de surveillance. On a aussi les HPPM حفظوهم l'inoxaparine, l'Ovenox sont des HPPM. هذو هما l'HPPM. كاين dose curative, كاين dose préventive ou dose curative. L'indication de l'HBPM, pourquoi je donne l'HBPM en cas de TVP, d'accord, thrombose veineuse profonde, en cas d'embolie non grave, مثلا واحد عنده embolie, je donne aussi les anticoagulants. En cas de syndrome coronarien aigu, bien sûr, un syndrome coronarien aigu, رانا bon يقدر تكون السبب تاعو thrombose ولا هذاك راح يديغرادي سي انتي كواغولون يعني يمنع لي ابري لا ريبتور تاع لا بلاك بون هي علاه يصرى اغرافاسيون دو سيندروم كوروناريا ايغو هذيك البلاك تكون ستابيليزي تصرى لها ريبتور هذيك لا ريبتور تجي فوقها تصرى لا كواغولاسيون كامل حنا موا واش راح ندير راح نمنع هذيك لا كواغولاسيون اللي تصرى فوق هذيك لا بلاك اللي تصرات لها انستابيليزاسيون جو دون لي اش بي بي ام. Les contre-indications, c'est les mêmes que les HNF. Les contre-indications, HNF, plus l'insuffisance rénale sévère. Je ne donne pas, en cas d'insuffisance rénale sévère, les HPPM. Les modalités de prescription. Avant l'HPPM, des FNS, bien sûr, hémostase, bilan à l'hémostase, d'accord, mais c'est aussi l'insuffisance rénale, c'est une contre-indication à les HPPM. Pendant la prescription, les HF épargnent de fractionner. Les épargnent non fractionnés. راح ندير la surveillance par TCA, temps de céphaline activé. HPPM, TCA, pas systémique, c'est pas systémique de surveiller les HPPM. On a le relais par les AVK dès le premier jour. نعرفوا le relais AVK épargne parce que l'efficacité des AVK تكون شوية retardée. C'est pour ça dans les premiers jours je donne les éparines et après je fais ce relais éparine AVK وبعد نحبس جرات les éparines et je continue mon traitement juste avec les AVK. Dosage de INR هذا International Normalized Ratio après 48 heures. دوزي اليانر تاعي هو اللي راح يقول لي كيف نكمل لو تريتمون. Surveillance, bien sûr. Je ندير la surveillance 2 fois par semaine pendant les 15 jours. Après, une fois par semaine les 15 jours اللي بعدهم. INR, traitement équivalent une fois par mois. إذا لقيته مليح نكمل التريتمون ندير une fois par mois. Bon, هادو les éparines. عندك les antivitamines K. عندنا c'est le syndrome. هادو منهم اللي عندك le syndrome. واش يديروا les antivitamines K؟ نعرفوا بلي الفيتامين K est essentiel dans la synthèse des facteurs vitamine K dépendants اللي هما le 2, 7, 10, le 2, 7, le 9 et le 10. Bon, عندك les antivitamines K. راح ينقصوا لي la synthèse de facteurs vitamine K dépendants. Et aussi on a la diminution des protéines C et S. Par conséquent, diminution de la coagulation. Les indications des antivitamines K. La maladie thromboembolique. On a la maladie thromboembolique comme la TVP, l'embolie, bien sûr, parce que thrombose, embolie, bien sûr, on va mettre les antivitamines K. Il faut donner au début les AVK avec les HPPM. Pourquoi? Parce que l'AVK inhibe la protéine C et S. Ce sont des anticoagulants. Parce que les AVK, au début, inhibent aussi les protéines S et C. D'accord?
C'est pour ça on donne les HPPM. Est-ce que vous comprenez? Les AVK inhibent les protéines SIC. Les protéines SIC sont des anticoagulants physiologiques. Bon, on dit pour l'anticoagulation, on inhibe les anticoagulants. C'est pour ça, au début, je donne l'HBPM. Bon, avec la fibrillation atriale, qui est le score de Schatzfak, bon, c'est pas très important maintenant, mais بعد نقراوه. عندك prothèse. عندك aussi bon F1 prothèse ou thrombose كاين هادو les trois. En cas de prothèse bon في la valve مثلا valve ما تكونش تخدم bien دير لها prothèse valvulaire. هذا في التريتمون دي valvulopathies. traitement des valvulopathies on va détailler les prothèses valvulaires. نبدلو هذيك لا فالف اللي ما يستخدم بيان ندير لها ان بروتيز ميكانيك ولا بيولوجيك في لا بلاصه تاع هذيك لا فالف نورمال اللي كانت عندنا اللي كانت باثولوجيك ما تخدم بيان. لي كونتر انديكاسيون دي زونتيفيتامين K عندنا l'allergie bien sûr l'hémorragie l'allaitement. Les antivitamines K sont contre-indiqués en cas d'allaitement et en cas وكاين aussi l'interaction médicamenteuse. كاين يعني في les antivitamines K l'interaction médicamenteuse كبيرة بزاف. C'est pour ça elle est contre-indiquée. L'effet secondaire bien sûr l'hémorragie. Conduite pratique. هذه كيفاه نديرو هذا لو غولي. Bon, moi عندي TVP moi راني حافظة مثلا في الكا تاع TVP وشحال يكون عندي لي نورم. HBPM HBPM, je donne la dose curative. Il y a 0,1 ml par 10 kg. Ndir après 2 fois par jour. راح نمد 3 sur 4 comprimés de 4 mg. D'accord. Après 48 heures, لقيت لي انا تاعي entre 2 et 3. راح نزيد après 48 heures نزيد ان كومبريمي يعني نكمل نزيد ان كار تاعي je m'excuse c'est 0,5 بيولي عندي ان كومبريمي يعني 3 sur 4 تولي لي ان كومبريمي اللي هي 4 sur 4 après 24 heures دوزيت لي انا لقيتو 2,2 et après 24 heures دوزيت لقيتو 2,3 d'accord. جارت لي HPPM باسكو صاي راني لقيت لي انا تاعي اللي هاني حباتو. جارت ل HPPM et je continue avec les AVK. D'accord. Pour les AOD يكملوا كامل باغزابون. كاين دو ابيكزابون ريفاكزابون. ما كاش دوزاج pour les AOD et on donne pas les AOD en cas de fibrillation atriale. D'accord. On donne pas les AOD. En efficacité rapide, plus il n'y a pas des interactions médicamenteuses ou ma surveillance. يعني هم يكونوا خير من les antivitamines K. Les diurétiques. هنكملوا avec les diurétiques. عندنا les diurétiques de Lenz. Bien sûr, c'est généralement le furosémide. يكون ديوريتيك في لا برونش اسوندونت. هنا رانا نشوفو ها هي النيفرون عندنا لا برونش اسوندونت. هنايا برونش اسوندونت بون هنا الغياب سورسو دو انا بلس هنا تكون 75 داكور. هنا 65% تكون 9%. بون هنا عندنا عندنا لو سي ال عندنا هذيك بون هنا عندنا هذا الكوترونسبونتور سي ال موان كا بلس اي انا بلس راح يدير لنا اليميناسيون. راح نشوف بلي كاين اليميناسيون هي في الكا نورمال راح يصرى اونطري دو انا بلس كا بلس اي سي ال موان باغ الترونسبورتور تاعهم. مي اون كا دو تريتمون باغ لو فيروزيميد تصرى اليميناسيون تاع انا بلس كا جو
الفيروزيميد élimine tout يعني élimine كامل لي زيون هادو انا بلس ك بلس يعني ميم سي ا دو بلس لي يكونوا باغ لا فوا تاعهم باراسيلولير سي ا دو بلس ام جي دو بلس بون هنا هذا بون عندنا قلنا لي ديمينيسيون دو فوليوم راح تتحسس له لا غينين راح تحس له لا غينين تعطينا لي تحسسوا له لي غا راح يصير اوغمونطاسيون دو غينين l'augmentation دو غينين راح تصرى لي كل هذا لونجيوتنسين 2 راح يتني l'aldostérone d'accord bon on a aussi le furosemide diminution de CA2+ et MG2+. bon هنايا هذه شغل ايدي على لي furosemide 1 mg de intraveineuse de furosemide égale à 2 mg par os. Pourquoi? Parce que la biodisponibilité تاعهم c'est 50%. فهمناها يعني كي تمد 2 mg par os يعني par voie orale راح تكون شغل مديت له 1 غرام par intraveineuse باسكو راح يصير له ديغراداسيون تاع 50% تاعو في قبل ما يوصل وين انا حابينه. عندك تيازيديك سي ليدروكلوروتيازيد رانا نشوفو هنا في التوب كونتورني ديستال كاين ان ترانسبورتور دو انا بلس سي ال موان راح يبلوكيه هذا يبلوكي التيازيد راح يبلوكيه صار لا إليميناسيون دو انا بلس اي سي ال موان. بون هنا عندنا ديمينيسيون هذه نفسها ديمينيسيون دو فوليوم اوغمونطاسيون دو لا غينين الدوستيرون هو درنا ديمينيسيون دو K+. Et pour les thiazidiques sont des épargneurs de calcium. هذه حفظوها. thiazidiques sont des épargneurs de calcium يعني ما راح تصير élimination de calcium. les épargneurs de calcium اللي هما les anti-aldostérone هذو هما الوحيدين اللي حيصير فيهم hypercalcémie الاخرين كامل hypocalcémie. les anti-aldostérone augmentation de natriurèse parce que هما كامل augmente كامل لي ديوريتيك augmente la natriurèse parce que على بالنا بلي لو suit l'ANA+. augmentation de natriurèse augmentation de l'eau dans les urines augmentation de kaliémie هذه en cas des anti-aldostérone. les épargneurs de K+ عندك les indications communes. Pourquoi on donne les épargneurs de K+ ou les anti-aldostérone نسموهم l'épargneur de calcium ou les anti-aldostérone. Les indications communes, on a l'HTA comme les thiazidiques et l'ODEM comme les furosémides. هذه indication commune. Bon, indication chérie les épargneurs. Pour tous les diurétiques communes, l'HTA thiazidique. Quand je dis HTA c'est thiazidique. Quand je dis ODEM c'est furosémide. Spécifique, bon, le furosémide en cas bon عندك furosemide en cas de augmentation de CA2+ parce que il y a une élimination de CA2+, mais thiazidique l'inverse parce que thiazidiques sont des épargneurs de sodium, de calcium. En cas d'augmentation de calcium urinaire, idiopathique, pour ne pas perdre de K+. Pour ne pas perdre de K+, je donne les thiazidiques parce que ce sont des épargneurs de calcium. Les anti-aldostérones en cas de hyperaldostéronose primaire comme la maladie de Crohn, la maladie de Crohn a un hyperaldostérone primaire, je donne les anti-aldostérones. Et en cas aussi انا عارفين باللي دائما نعاودها باللي في الانسفيوز كارديك هذو لي 4 فانتاستيك اللي هما منهم لي anti-aldostérone qui تكون fraction d'éjection basse moins de 40%. Les contre-indications communes. Bon, en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle, je ne donne pas les diurétiques parce que cela est fonctionnel. Il n'y a pas d'eau lourde les diurétiques. Avec diminution de volume, diminution de ANA+. Bon, en cas d'allergie, en cas de grossesse, aussi je ne donne pas les diurétiques. En céphalopathie hépatique, aussi je ne donne pas les diurétiques spécifiques. Avec les anti-aldostérone, bon,
anti-aldostérone ما تمدوش en cas de augmentation de K+, parce que هما sont des hypercalémiants. Dianthridolance et les thiazidiques en cas d'hypocalémie, bien sûr je donne pas parce que هما اصلا hypocalémiants. Insuffisance rénale sévère, qui تكون sévère je donne pas هذو les diurétiques.